Na 10 km od Ljiga nalazi se jedna od, po meni, najlepših planinarskih destinacija u Srbiji. Verovatno sam malo i pristrasna, ali tako je kako je. Ovo ovde je planinarski dom Čika Duško Jovanović na Rajcu i za mene lično jedno baš posebno mesto, s obzirom na to da sam veliki deo svog, da kažem, odrastanja i tinejdžerskih dana provela ovde, jer sam upravo ovde počela da planinarim 1999. godine i godinama sam ovde dolazila, planinarila i tu sam i zavolela planinarenje, ali sada i nevezano za tu moju ličnu priču, Rajac je stvarno idealna destinacija za planinare početnike, ali i za one koji nisu možda toliko početnici jer ima raznih staza. Ovoga puta mi idemo do Dobrih voda, do tamo nam treba otprilike sat i po vremena hoda i vraćamo se nazad. Ka Dobroj vodi može se ići ili preko vrha Rajca pa kroz šumu ili putem koji zaobilazi vrh. Njime smo se mi danas uputili, a preko vrha ćemo se posle vratiti nazad. Odvajanje za vrh Rajca prepoznaćete, nažalost, po tragovima koje su izriljali kvadovi automobili i motori. Rajac bi, koliko znam, uskoro trebalo zvanično da dobije status predela izuzetnih odlika i tada će vožnja kvadova i drugih motornih vozila van asfaltnih puteva biti zakonom zabranjena, na veliku radost svih istinskih ljubitelja prirode. Ipak, Rajac je, kako mu i ime kaže, pravi mali raj za planinarenje, sa brojnim stazama različite kondicione zahtevnosti. Staze su dobro markirane, a poslednjih godina su postavljeni i putokazi, što je dodatno olakšalo snalaženje. Rajac je inače planinski predeo, nije zasebna planina kako mnogi misle, već je deo planine Suvobor, koja pripada Valjevskim planinama. Široj javnosti verovatno je najpoznatiji po čuvenoj kosidbi na Rajcu, manifestaciji koja se održava svake godine u julu. Planinarima je Rajac poznat kao mesto na kome se nalazi najveći i najopremljeniji planinarski objekat u Srbiji, Čika Duško Jovanović, Dom Planinarskog društva Pobjeda iz Beograda. Dugo sam na Rajac dolazila samo zimi kada je prekriven snegom, ali poslednjih godina ne propuštam priliku da dođem krajem maja i početkom juna kada ima najviše cveća i da uživam u ovim prelepim prizorima. I evo stigli smo na Dobre vode. Dobre vode su inače dobile naziv po izvoru koji se nalazi ovde pored i na kome možete natočiti vodu. Ta voda je dobra, kao što ime kaže, i za piće je. Dobra voda se zove i ova planinarska kuća koja zapravo pripada Planinarskom društvu Pobjeda i Planinarskom domu Čika Duško Jovanović. Ta kuća je potpuno opremljena za boravak planinara, unutra se nalaze kreveti, nekada davno je bio još pored smederevac, mislim da je i dalje tu. Vidim da postoji jedan smederevac ovde i u letnjoj kuhinjici, ima poljski WC, nema kupatilo. Ali u svakom slučaju to su neki uslovi za boravak planinara i planinari često i dolaze ovde da borave. Međutim, kuća nije otključana
Inače, da biste ovde boravili, morate ipak da se dogovorite sa ljudima iz planinarskog doma i da najavite svoj boravak. Ali uglavnom, dobra voda služi kao mesto za predah i za pauzu. Ovde ima klupica, stočić gde može da se napravi pauza i za klopu. Može da se ovde završi tura, kao što ćemo mi danas uraditi i vratiti se do planinarskog doma, a ponekad služi i kao mesto za pauzu za one planinare koji nastavljaju dalje na Suvobor i dalje prema Divčabarama. Mi ćemo, kao što sam rekla, ovde završiti našu današnju šetnju, napravili smo predah i vraćamo se kružnom stazom, znači došli smo sa jedne strane, vraćamo se kroz šumu, preko vrha Rajca i silazimo nazad u dom. Ako planinarite po sunčanom danu, obavezno namažite kremu sa zaštitnim faktorom, stavite kačket ili šešir i naočare za sunce. Takođe, ako želite manje da se izlažete suncu, do dobre vode možete i doći i vratiti se ovom stazom kojom se mi sada vraćamo, jer ona velikim delom ide kroz šumu. Za mene je taj šumski deo i najzanimljiviji deo puta, a na momente pruža i prelep pogled na Suvobor. Posle kiša i tokom jeseni ume da bude dosta blatnjav, pa ću i sada, kao i svaki put, napomenuti da na planinarenje uvek treba da idete u planinarskoj obući, a ne u patikama ili čizmama za grad. Pored ovog ovde drveta smo stali da bismo ispričali nešto o markaciji. Ovo ovde je markacija i priča o njoj zapravo i nije bila meni danas u planu, ali mi je palo na pamet da bih mogla o tome da kažem koju reč, zbog toga što smo sada šetajući ovde sreli jednu porodicu koja je krenula na dobre vode, došli su praktično ispred dobrih voda, videli su čak markaciju, međutim nešto njima instinkt nije govorio da tu treba da se skrene, put im nešto po njihovim rečima nije delovao kao da je to pravi put i izgubili su se i krenuli da kruže okolo. Ono što sam htjela da kažem jeste da markacije u prirodi na planinarenju služe kao orijentiri i one služe zapravo da vas vode, označavaju put. Osim markacija, postoje i one table na kojima su ispisani nazivi određenih mesta, ali markacija izgleda ovako, znači beli krug i crveni krug oko njega ili 3 linijice, 2 crvene i u sredini jedna bela. I to je jedino što na planinarenju treba da pratite. Ponekada će se desiti da vidite i neke druge oznake po drveću, neke šumarske oznake ili neke nejasne oznake, recimo drečavo-naranđasti neki krugovi ili tako dalje. To nisu planinarske markacije. Planinarske markacije su samo ovo i table putokazi koji označavaju gde treba da idete. Tako da, kada niste sigurni gde treba da idete, uvek gledate gde vas vodi markacija. Ukoliko je neki predeo dobro markiran, a Rajac je izuzetno dobro markiran, u suštini vi kada stanete ispred jedne markacije i gledate u nju, trebalo bi da sa tog mesta vidite i sledeću markaciju na nekom drvetu, kamenu ili već na nekom mestu. Ukoliko to nije slučaj, prosto krenite malo napred, levo, desno, ukoliko niste sigurni gde treba da idete i tamo gde pronađete markaciju idete tim putem. Ponekad vam se možda neće činiti da je to pravi put, ali ukoliko markacija postoji samo tu, to je sigurno put kojim treba da idete. Kada se izađe iz šume, pogled se prostire preko divnih cvetnih livada, a raznovrsnost predela na Rajcu je ono u čemu ovde najviše uživam.
Tokom ove šetnje ukupno smo prešli 11 km sa visinskom razlikom od oko 350 metara, što se u planinarenju smatra lakšom stazom. Na ovoj stazi često sam viđala i decu osnovnoškolskog uzrasta, pa bi se moglo reći i da je pogodna za porodične izlete. Pred kraj staze ostaje još uspon na vrh Rajca i divan pogled za kraj šetnje. Link za ovu rutu nalazi se u opisu videa. A ako vam se video dopao, pozivam vas da se subscribe-ujete na ovaj YouTube kanal. Za više planinarskih priča posetite blog tamovamo.com.